Dobrodošli u srpski svet Dragoslava Bokana. Hristos vaskrse! U ime Oca i Sina i Svetoga Duha. Pomaže Bog, braćo i sestre, dame i gospodo, dragi prijatelji, moji sada već verni gledaoci, hteo bih samo pred početak da vas pozdravim sve sa ovih nekoliko hrišćanskih pozdrava naše 1000-godišnje ili 2000-godišnje civilizacije i da kažem da ćemo ovog puta imati priliku da čujemo po nešto i o događanjima u Evropi sada i u svetu, a posebno onom evropskom delu sveta nekada tokom vekova. I to će biti možda neka mala novina u ovoj emisiji našeg podcasta Srpski svet Dragoslava Bokana i nadam se da će vam prijati ta mala promena. Potrudit ćemo se da možda malo skratimo, a da ne prekratimo ništa i sve to zajedno će sad krenuti nakon ovoga spontano, bez proba, bez dublova, onako kao što se razgovara među prijateljima. Da li možete da zamislite neki razgovor među prijateljima koji ima dubl, kao stop, kao im iz početka. To ne postoji. Zato je u stvari spontanost ovog podcasta, u stvari i ona prijateljska osobina mog razgovora sa vama i sa samim sobom. Hvala vam na pažnji, na strpljenju, na vernosti, na poštovanju svega onoga u što verujemo i vi i ja i vreme je da polako počnemo. Jedna aktualna vest ovog puta je, mogao bih da kažem, sve aktuelnija i aktuelnija u poslednjih 4 ili 5 godina. Se njena aktuelnost pojačava i popunjava i govorit ćemo zbog toga o protestima u Evropi. 20. vek je bio vek nekih drugačijih spolja i iznutra organizovanih protesta koji nimalo slučajno dobiše naziv revolucije. 3 najpoznatije 20-vekovne iz naše srpske perspektive su pre svega ona oktobarska revolucija koja se dogodila u novembru u stvari, u Rusiji, carskoj, kada je oboren društveni, verski, moralni, duhovni poredak i gde su socijalni razlozi i pozivi na pravdu u stvari iznutra srušili tu veoma finu i delikatnu harmoniju raznih oblasti života u Rusiji još od Svetog kneza Vladimira pa eto do 1917. godine. Ta revolucija je prizvala već sledeće godine jednu podjednako tragičnu, a neuporedivo manje poznatu i prepoznatu revoluciju, takozvanu Jugoslovensku revoluciju od 1. decembra 1918. godine, kada je iznutra, iz polja, isto kao i u Rusiji, srušena Kraljevina Srbije, oboren njen grb, promenjena njena himna, ukinuta njena ponosna zastava i kada je došlo do vrlo neobičnog fenomena poraza u pobedi. Tada je zaustavljena ona organska istorija kraljevine, pre toga kneževine Srbije, a mogli bi da kažemo čak i taj svetosrpski pravac koji je
traje od 1219. godine sve do 1918. Naišli smo na taj strašni zid nečeg potpuno novog, što je Srbe uvelo u tragediju i bespuće močvarno u kome još uvek i danas živimo. Tako da je po dužini posledica Jugoslovenska revolucija možda i tragičnija od one oktobarske ruske. Treća revolucija 20. veka, koja je u stvari bila majka svih budućih revolucionarnih protesta, bila ona iz 1968. godine, kada je na veoma lukav, propagandno-politički način oboreno sve ono što je još uvek preostalo tradicionalno nakon velikog udara iz 1945. godine, kada je izvršena nevidljiva amerikanizacija Evrope i kada je rođen hladni rat sa rusofobijom kao svojom krunom, jer je iza antikomunističkog krstaškog rata protiv boljševičkog sistema u stvari stajala mržnja prema Rusiji, prema njenoj veličini, prema lepoti njenog podviga. Još od Krimskog rata, polovinom 19. veka, pa onda preko 1917. godine do 1945. i u sledećim godinama neprestano traje, evo i dan danas ne prestaje, taj rat Zapada sa Rusijom, sa njenom unutrašnjom suštinom, sa njom kao trećim Rimom i trećim Jerusalimom. Ono što je preostalo nakon tog moćnog udarca te metafizičke i geopolitičke sekire iz 1945. godine je 1968. godine krenulo da se dokrajčuje, da se priziva nekakva sloboda koja će u stvari čitavu stvar u Evropi svesti samo na lične, individualne slobode i takozvana ljudska prava, gotovo da prestaje priča o nacionalnim pravima, gubi se narativ o verskim pravima, pa čak i ona elementarna socijalna prava se sklanjaju pred najezdom nečega što će biti posebno ojačano u ovoj našoj epohi, a to je pokušaj da se društvo u Evropi postavi na glavačke. Ono čuveno zaustavite planetu, hoću da siđem, ili budimo realni, tražimo nemoguće. To je taj čudni apsurd iz 1968. godine, kada se tražeći idealno i nemoguće rušilo ono još preostalo moguće i realno. Tako da je sa te strane 1968. godina bila, kao što rekoh, majka svega onoga što će kasnije da se ispili iz ruševina Berlinskog zida. Ono što danas vidimo u protestima u poslednjih nekoliko godina, koji traju, evo i dok ovo pričamo, to su pre svega zapadnoevropski protesti. To su zapadni protesti u stvari, znači tamo još od Amerike i Kanade, pa preko Britanije, Francuske, Španije, Italije, Nemačke, mi gledamo nastavak i neku vrstu druge generacije protesta. Prva generacija protesta je nastala u organizaciji zapadnih obaveštenih agencija, to danas znamo, tada je to retko ko video. To su oni događaji iz 1980. godine sa Solidarnošću i onim električarom u jednom poljskom brodogradilištu, Lechom Valensom, koji će kasnije dobiti i Nobelovu nagradu za mir i postati najnaduvanija i najpraznija istorijska ličnost svih vremena, čovjek bez identiteta, bez svojstava, kao što bi rekao Robert Musil, koji je odjednom postao junak neke pobune koja je iza privida oslobađanja od komunističke cenzure i Varšavskog pakta, koji je imao svoj izvor i centar daleko od Poljske. U stvari, iza svega toga se krilo podjarmljivanje američkim interesima. Sledeći revolucionarni protest bio je onaj iz decembra 1989. godine, koji je prethodio raspadu Jugoslavije,
a to su događanja u Rumuniji, kada su najbliži saradnici Nikolaja Čaušeskua i njegove supruge pod podrškom zapadnih obaveštajnih službi, u ovom slučaju pre svega Francuske, su krenuli da čiste svoju biografiju, da seku svoje repove iz prošlosti i da traže novi identitet i čišćenje svog CV-a time što će ubiti sopstvenog vođu. Znači, najbliži saradnici Čaušeskua su ga žrtvovali na oltar te čežnje za bananama, za boljim programom u prodavnicama rumunskim i streljali su ga da bi Rumunija vrlo brzo nakon toga bi postala obezličena, zadužena kao i sve druge zemlje, do tada nije bila zadužena i izgubila se ona oštra linija između dobra i zla u Rumuniji. Čuvena je naime priča da je nakon Drugog svjetskog rata u strašnim progonima svih nacionalno orijentisanih Rumuna, posebno pravoslavnih, je došlo do takvih stradanja rumunskih pravoslavnih ljudi, da je jedan starac, duhovnik rumunski, rekao paradoksalnu rečenicu, koja u sebi ima istinu na najneobičniji način, da su tih godina iz Rumunije put neba krenule beskrajne kolone mučenika i da nebo nikad nije bilo ispunjeno sa toliko svetitelja rumunskih kao u tim godinama progona i mučeništva. Ta linija je jeziva, ona je i krvava i užasna, ali postoji kao praćka mogućnost da se mučeništvom izbavite iz sopstvenih grehova i da postanete neka vrsta luče i svetionika za budućnost narednih generacija. To je sve nestalo nakon smrti Čaušeskua i nakon pretvaranja Rumunije u jednu i dalje siromašnu, ovog puta evropsku kvazi-demokratiju, koja je ukinula čak i tu veliku borbu dobra protiv zla, nastalu kao posledicu je bogoboraštva i bezbožništva ondašnje vlasti. Ovog puta se sve nekako razlilo, postalo mlako na onaj najužasniji mogući način. Znate, vi iz vreline i hladnoće možete da prelazite, možete da menjate formu, možete da se pokajete, a iz te mlitave, mutave varijante koja niti smrdi, niti miriše, niti je vruća, niti je hladna, iz te mekane priče vi ne možete se izvučete, jer tu se onda stvara ta unutrašnja močvara koja vas obuzima vašim pristankom na sitni svet ličnih interesa, na borbu za par dolara više mesečno i za par kvadrata više u vašem stanovanju i to sve zajedno se završava katastrofalno, vidjet ćemo kasnije. Ali sada se vratimo na ove proteste iz najnovijeg vremena. Mi svedočimo, da, imamo i, kad je reč o istoku, imamo i 5. oktobar 2000. godine, kad smo mi bili žrtve tog verovanja da iza zapadnih kritika Slobodana Miloševića i nacionalne politike tadašnje Jugoslavije, iz našeg, ne svih nas, ali dela nas, verovanja da tu u stvari stoji potreba da se mi priključimo svim normalnim zemljama, da živimo kao sav normalan svet, kao što se govorilo, i onda smo dali i prodali veru za večeru. Jest da je ta vera bila sitna i nepreterano vidljiva, jest da je čovek koji je bio na vrhu te piramide bio pre svega socijalista i Jugosloven i nikako nije prešao tu granicu da bude Srbin, da bude pravoslavan, da bude svetosavski, ali nije pristao da bude neprijatelj srpstva i neprijatelj pravoslavni. Izgleda da je to bio dovoljno veliki greh, da grupa kreativnih klinaca koji su unajmljeni od strane direktno američke obaveštajne službe, pošto se CIA hvali i ona neprestano govori o tom svom uspehu, te obojene revolucije, koja u stvari je i poslednja velika revolucija u istočnoj Evropi. Sad imamo nešto sasvim drugo. Sada su protesti na zapadu. Imamo nekoliko serija tih protesta u poslednjih, recimo, 5 godina. Prvo smo imali proteste protiv restriktivnih mera u Evropi u vezi koronavirusa, te medicinske tiranije, čuvena je ono skupljanje ogromnog broja ljudi na Trafalgar Square u Londonu. Tu je bio je slogan svih
protestanata je bilo moje telo, moj izbor. Znači, jedan slogan koji je ranije korišten na potpuno drugačiji način u slučaju priče o abortusu je ovog puta korišten u slučaju borbe protiv pritiska i neke vrste imperativa da uradite ono što vam se kaže, a bez dovoljno argumenata, dokaza, bez dovoljno vremena da proverite efekat vakcine i svega ostalog. Ali to je jedan od tih protesta, to je možda prva bila linija. Nakon toga su krenuli protesti zbog visokih cena energije i poraslih troškova života. To je bilo, recimo, prošle godine su oni bili veoma česti u Velikoj Britaniji, Francuskoj, Nemačkoj, tako da to je sve bilo u organizaciji najvećih sindikata. Tražili su veće plate, odustajanje od penzijske reforme, onda niđoše protesti poljoprivrednika u čitavoj Evropi, pa i kod nas zbog mleka. Tu su protesti raznih poljoprivrednih proizvođača zbog nestašice pesticida u Francuskoj, onda taj savez za proizvodnju šećerne repe se pobunio, jer im je bilo zabranjeno korištenje pesticida zbog trovanja pčela. Znači, opet jedan od tih smešnih kvazi ekoloških razloga koji naneo veliku štetu konkretnim ljudima, poljoprivrednicima u Francuskoj. Onda smo u Grčkoj imali do sredine februara sad veliki bunt protiv agrarne politike zemlje, traži se povećanje poljoprivrednih subvencija i ulaganje u sprečavanje šteta od vremenskih nepogoda. U Španiji, recimo, protiv zatvaranja snabdevanja vodom i u tom voćnjaku Evrope. Sledeći opet u nizu tih talasa protesta bio je protiv korupcije i narastajućeg siromaštva u nekoliko najsiromašnijih članica Europske unije, gde je čak i pokret 5 zvezdica levičarske i lige desničarske u Italiji se ujedinio u podršci tim protestima. To je u stvari i definitivni kraj one dosadašnje ideološke podele koje je nastale još u Francuskoj revoluciji, trajale do skoro, jer levica i desnica su termini koji se sad mogu da koristiti ili u svrhu manipulacije, izbunjivanja onih koji vas slušaju, ili kao istorijski pojam i priča o nekoj prošlosti evropskih ideologija. Onda imamo aktuelni protest žutih prsluka u Francuskoj, neku vrstu tempirane bombe, sve od kraja 2018. godine, kada su Francuzi reagovali na porez na cene dizela i benzina i na početak onih reformi koji su strogim zakonskim merama prebacili granicu za odlazak u penziju sa 62 na 64 godine i taj naizgled mali razlog je bio u stvari samo vrh ledenog brega i ona poslednja kapljica koja prepunjava čašu. Korišteni su žuti prsluci za saobraćaj jer su svima dostupni, jer su jeftini, jer su izuzetno vidljivi i taj protest je u stvari možda i neka vrsta onog uzor protesta koji u sebi obuhvata sve ostale procese i nije slučajno zašto se iz Francuska odmah prelio, pre svega u Belgiju, pa i do Kanade je došao u toj čitavoj priči. To je sve bila priprema za ono što traje već više od godinu dana, a to je pokušaj da se rusofobija u produžetku hladnog rata pod ruševinama Berlinskog zida pretvori u glavnu temu svih društava u Evropi i da se stvori jedan krstaški rat na nivou svesti, ne samo na nivou finansijske i oružane pomoći Ukrajini, već je nivou tog odbacivanja bilo kakvog argumenta ili činjenice ako idu u korist Rusije, a nisu deo tog propagandnog narativa koji se svima nameće. Ljudi se bune, ispisuju hoću ruski gas i naftu, to su i antiratni protesti po Evropi. To je sad ta najnovija serija protesta koji i dan danas traju i mogu prvo da kažem u jednom laganom zaključku tog dela priče je da zapadnoevropski protesti nastaju kao odraz u ogledalu
nekadašnjih istočnoevropskih protesta, da je došla maca na vratanca i da je sad došlo do plaćanja cene u kojima je Zapad cinično i sladostrasno gledao kako se istok urušava i kako se produžavaju građanski ratovi koji nisu dovršeni u Drugom svetskom ratu i kako se pod formom borbe protiv komunizma svi ti narodi prodaju i prelaze u Evropu, ne onu Evropu idealnih snova njihovih predaka, već tu Evropsku uniju, koja je na neki način i anti-Evropa, jer zloupotrebljava sve ono što je ranije stvarno činilo ideal Evrope. Došlo je do evropskog stezanja kaiša. Očigledno je da ta večera koja je dobijena za odricanje od vere je postala tanka, slabašna, neukusna i počelo je menjanje svesti na istoku i zbog toga nemate toliko protesta ono klasičnog tipa koji se lako daju zloupotrebiti kao na zapadu. Na zapadu je sad došlo do te jezive varijante tog orgijanja LGBT prava, takozvanih u stvari nametanja tih varvarskih antihrišćanskih prava i takozvanog rodno osetljivog jezika, čime se ruše i porodica, i pismo, i jezik, i tradicija, i prošlost. To sve je toliko preterano da imate čak situaciju da danas ikone feminističkog pokreta, pre svega Kamila Palja, možda najveća intelektualka novog feminizma, i Joan Rawlings, autorka priče o Harry Potteru, one se suprotstavljaju transgenderizmu. Oni se suprotstavljaju tom ismevanju feminizma i ismevanju žene, ženskog prava, ženskog lika u istoriji. Tako da vi imate recimo čuveni slučaj kada su se u Meksiku zbog onih rodnih kvota, su se mnogi brkati Meksikanci potpisivali da su žene, da se oni osjećaju kao žene, da bi zadržali svoj posao. Tako da je čitav taj cirkus doveo do situacije da recimo Kamila Palja naziva cancel kulturu koja vam zabranjuje da kažete bilo šta što nije unapred odobreno i nametnuto iz tih svetskih centara promene svesti, nazvala je novim staljinizmom. On tu Elon Musk koji je rekao da treba poslati na doživotnu robiju svakog onog ko želi da menja pol dece dok ne postanu punoletna, jer je i sam bio žrtva, jedno njegovo dete je promenilo pol pod uticajem tih pomodnih ideologija. Tako da je to jedna nova situacija u kojoj polako protesti postaju spontani, počinju da liče na one proteste pre 20. veka, kada ste ipak imali narodni osjećaj koji se vezivao za gubitak sloboda. Znači, ne samo osiromašenje, koje je isto važan deo priče o zapadnim protestima, imate budžetski manjak evra od recimo 9 milijardi evra prošle godine, imate čitav taj problem, recimo skoro 9 miliona Francuza živi ispod granice siromaštva, postoji taj veliki sukob unutar Francuske koji David Goodhart naziva sukobom onih koji su anywhere sa onima koji su somewhere. Znači, marginalaca koji nemaju stalno mesto boravka sa onima koji žive u elitnim kvartovima. Znači, ta vrsta jaza kastinskog, staleškog, socijalnog u Francuskoj narasta. U sve to imate i problem migranata, tamo gde čak postoji nekoliko hiljada divljih migrantskih naselja u kojima ne prilazi policija u Francuskoj. Njih zovu no-go zone i to sve zajedno je izazvalo milione protestanata koji polako vide sumrak i kraj one Francuske kakva je postojala i u koji su toliko verovali kada je de Gaulle šetao oslobođenim ulicama Francuske. Sad već 17. put za redom iz vikenda u vikend u najnovijoj fazi žutih prsluka dolazi do tog velikog protesta, ali tu zajedno sa žutim prslucima vi imate i crne zastave, pa onda imate roze balone feministkinja, imate crvene marame levičara. Znači, tu postaju protesti koji se nekako spajaju, a to da su spontani najbolje dokazuje to što nemate nametnute vođe. Nemate, nema nekih ličnosti koji su kao ranije, ne znam, Lech Valensa ili neki drugi njemu slični u, recimo, Južnoafričkoj republici ili u Indiji, koji su otelotvoravali proteste. To su oni koji u stvari su čak prikazani kroz pokret Anonimus.
gde se u stvari insistira na toj anonimnosti i na tome da narod se buni, a ne neki pojedinci. Zato je važno reći nešto i o tome da je akademska klasa izdala s jedne strane, a s druge strane je poluuništena. Ona je izdala zbog privilegija, a poluuništena je zbog toga što je cancel kultura zabranila sve one pripadnike akademske zajednice koji se ne slažu sa nametnutim formama, koji su duboko antihrišćanske, možemo čak da kažemo jednom možda agresivnom rečju, ali tačnom, satanističke. Tako da se karakter protesta može ipak staviti u neku formu spontanosti, za razliku od ranije. Tu imate potpuno odvojenost, znači elite od naroda. Dobra strana toga što onda narod traži načine spontane reakcije. To koliko se politička posebna elita, a pa i intelektualno odvojila od naroda, najbolje svedoči ona izjava Nelene Berbok kada je obećala podršku ukrajinskom narodu, kako ona kaže, rekavši da je uopšte ne zanima šta će reći njeni glasači, oni koji su je uveli u politiku i doveli na mesto koje zauzima. Znači, tu ona je direktno priznala da ne postoji više nikakva veza između ljudi na vlasti u Zapadu i naroda koji ih je tobože izabrao na izborima koje služe samo kao ilustracija nečega što je unapred određeno. Znači, događa se totalni društveni inženjering, progresivno smanjivanje sloboda i pravde, a ne samo finansija, menjaju se, klasici se izbacuju, sve se predaje i prodaje i prilagođava nametnutim formama, da je u stvari ta podivljala LGBT agenda počinje da diktira sve događaje. I taj totalni društveni inženjering, kao što rekao, on začikava građane. Oni kao da kažu šta nam možete? Eto, mi vam to radimo i šta ćete sad? Ta vrsta bezobrazluka i drskosti izaziva svoju reakciju i ta prava okupacija unutrašnja Evrope, koja je američka provincija ne u smislu proameričkog stava ili amerikanizma, ne, umro je evroamerički san, već u formi poslušnosti istim onima koji su iznutra porobili i američki narod. Tako da ta njihova ideja uzet ćemo vam sve i morat ćete da budete srećni. Dovodi nas do samog kraja, do onoga što predviđam kao rezultat svih ovih protesta, a to je posle rušenja Berlinskog, u stvari proruskog ili već ne znam kako bi ga nazvali zida, mi danas pristupujemo rušenju Vašingtonskog zida. Ovog puta ćemo na putu pobede da susretnemo neke od nama najdražih predaka, i to oni koji su svojim talentom krčili puteve duha i svojom radoznalošću postigli da eto i dan danas imamo savetnike i saradnike iz prošlosti koji nam pomažu da se borimo za smisao onda kada nas uhvati malodušnost i beznađe. Govorit ćemo o pesnicima. I kada kažemo pesnik, odmah pomislimo na nekog vitkog i bledolikog mladića ili neku nežnu devojku sa srcem osetljivim na nepravde, koji dižu svoj radoznali pogled u vis prema oblacima ili zvezdama, ali u toj veličanstvenoj skupini najboljih među nama tih zvezdanih, genijalno darovitih mladića i devojaka, postoje i neki njima slični, a opet sasvim drugačiji pesnici, oni koji svoju borbu sa zlom i grehom nastavljaju po bojnim poprištima i rovovima, obučeni u uniforme svoje otadžbine i svojih ideala.
oni koji se zlu suprotstavljaju silom, a ne samo rečima, kako to precizno i nadahnuto objašnjava u istoimenoj studiji veliki pravoslavni filozof Ivan Iljin. Oni se bore za lepotu, istinu, slobodu, pravdu, za onaj Bogom stvoreni svet. To juriš u večnost, tamo gde ne prebivaju niske strasti i životinski instinkti. I kolona ovih naoružanih pesnika je veoma duga i zanimljiva u istoriji. Nju ćemo sad malo i da pogledamo, preciznije, izbliza, licem u lice, a ne samo licem prema njihovim stihovima. Čak toliko da se u njoj nalaze skoro svi značajni pesnici raznih vrsta, pesnici reči, ali pesnici slike, pesnici muzike, pesnici nauke, pa čak i nekoliko svetitelja. Pa ću im zato, evo, posvetiti ovu rubriku Na putu pobede u mom podcastu, sećajući se one knjige Thomasa Carlyle'a o herojima, koji sam svojevremeno izdao i objavio zajedno sa mojim počivšim mlađim bratom Aleksandrom, gde veliki britanski pesnik i mudrac, tradicionalista, govori o herojima ne samo sa oružjem, već i herojima reči, pesnicima, herojima duha, sveštenicima, herojima države, vladarima, i on tu te razne heroje postavlja pred nas kao primer i spaja ono što inače pre te knjige bilo najčešće nespojivo, na način na koji se to recimo u srpskom slučaju dogodilo samo kod despota Stefana Lazarevića i Njegoša. To je ta ideja koja u stvari sleduje to hrišćansko, gde je Bog pesnik i ratnik. Sveti Isak Sirin, govoreći o Gospodu, naziva ga pesnikom tvoračke simfonije šestodneva, znači pesnik stvaranja sveta. Ne postoji veće i komplikovanije, tajanstvenije umetničko delo nego što je stvoreni svet, koga je stvorio najveći pesnik u istoriji i prethodnih svih kasnijih pesnika, a to je sam Gospod. I s druge strane, to je onaj Gospod nad vojskama, Gospod Savaot ili Cebaot, kako bi to rekli možda u originalnoj formi, gde se u stvari insistira na tome da čovek treba da bude pesnik da bi bio hrišćanin. Pošto, kao što rekao sveti Porfirije Kapsokalivit, Hristu ne trebaju grube duše. Te plemenite duše, vezane za herojstvo, nas opet teraju da se setimo i porekla reči heroj, hieros, onaj koji dolazi odozgo, iz višeg, ili rečeno jezikom mitskog narativa, izabranik. Na samom početku istorije kulture čovečanstva nalaze se pesnici i mudraci antike. A oni su skoro svi bili ozbiljni, hrabri i proslavljeni ratnici, spremni da za svoju zemlju rizikuju sopstvene živote. Znači, kod njih je hrabrost išla zajedno sa obrazovanjem, inteligencijom. Džaba obrazovanje, džaba pusto znanje, ako nema karaktera, ako nema hrabrosti, a najveća hrabrost je spremnost da položite svoj život za neki ideal, i to konkretno, licem u lice sa neprijateljem. Evo sad ćemo pomenuti nekoliko važnih, a potpuno nepoznatih primjera u nekoj široj javnosti, neučesani na fakultetima, a kamoli u prethodnom školovanju. Recimo, Sofokle je bio general. Sokrat i Platon su se borili u Peloponskim ratovima. Eshil je učestvovao u čuvenim bitkama na Maratonskom polju i Salamini, i pišu njegovi savremenici, bio je mnogo ponosniji na svoje junaštvo nego na svoj veliki talenat koji će ga upisati u istoriju. Pesnik Horacije je bio vojni tribun kod Bruta u njegovoj vojsci. Nakon toga
Da ne nabrajamo previše dalje, pošto praktično su svi velikani antike bili istovremeno i hrabri ljudi. I tek to što su preživeli sa ranama i sa iskustvima sveta ratova im je omogućilo da kasnije sa tim, nošeni tim iskustvom, realnim iskustvom susreta sa smrću, sa tuđom hrabrošću svojih drugova u rovu, da bolje i preciznije gledaju na život. Ne samo kao na egzibiciju sopstvenih hirova, već kao na nešto što je oivičeno smrću. Srednji vek je takođe bio prepun pesnika ratnika. Tu je pre svega Geoffrey Chaucer, otac britanske književnosti, tvorac kenterberijskih priča. On je ratovao u Francuskoj u vreme Edvarda III. Pa onda imamo Šarla od Orleana, velikog pesnika i aristokratu i viteza, koji je bio zarobljen od strane Britanaca u bici kod Agincourta, onoj slavnoj bici koju je dobio Henry V i praktično uništio francusko plemstvo, i on je više od 25 godina proveo u britanskom zarobljeništvu, da bi kada se vratio se potpuno prepustio pesništvu. Tu je onda Richard Lavlje srce, koji sem što je bio vladar tragične sudbine, on je bio i veliki pesnik. Pa onda tu su razni pesnici srednjovekovni, Guillaume IX Akvitanski, Bertrand de Born, Thibaut de la Champagne, Guy de Cussy, svi oni koji, ako ništa, čitaju makar tekstove Kolje Mićevića, našeg velikana ljubavi prema francuskom i evropskom pesništvu, mogu da naiđu na primere svih tih junaka u uniformi, ali sa knjigom u ruci i talentom u srcu. Tako da dolazimo polako i do glavnog primera junaka ove male priče, koja uvek mora da ima svog glavnog junaka, da se ne bi totalno rasulao hiljade mozaičkih komadića, a to je Dante. Pisac božanstvene komedije bio je potomak viteza iz krstaških ratova, jako je bio ponosan na to svoje poreklo i slično svom pretku bio je feditore, to znači prvi konjanik u firentinskoj vojsci, učestvuje u strašnim borbama svog Gvelfskog grada protiv oholih gibelina, zajedno sa Lukom, Pistojom i Sijenom, ratove protiv Pize i Areca, tako da je on naoružan do zuba, jahao svoju ždrebicu, zabeleženo je njeno ime Nemezi, obučeno za učešće u ratnim sukobima, koja je preživela sve te ratove zajedno sa njim kao mladim ratnikom, pod plavim barjakom sa firentinskim lavovima i zlatnim ljiljanima Karla Anžujskog, u ogrtaču sa zlatno-crnim grbom nad oklopom, on je bio u trupama čuvenog Korsa Donatija, a imao je i legendarni mač, takođe sa imenom. Veliki ratnici srednjeg veka su svojim mačevima nadevali imena. Njegov mač se zvao Manta, a izradio mu ga je niko drugi do podjednako veliki i poznati umetnik i saborac u firentinskoj vojsci, slikar Giotto. Taj džinovski ratnik sa bojnom sekirom sa dugačkom drškom, Giotto, koji je došao iz Cimabujevog ateljeja, bio je firentinski pešak u narodnoj vojsci. Znači, pesnik i slikar, braća po veri i lepoti, konjanik i pešak u istoj vojsci, zajedno su učestvovali u odlučujućoj bici kod Campaldina, u toj ravnici okupanoj krvlju. Simbolično je umro mladi ratnik u Danteu, a iz tog iskustva, strašnog pokolja kome je prisustvovao, Božjom voljom preživevši sve to, rodio se pesnik. Raspet između braka sa svojom vernom džemom i svoje ljubavi za nedostupnu Beatrice, on je kao mlad prekinuo da bude ratnik, a ratno iskustvo je preneo u svoje stihove i božanstvena komedija je nastala kao rezultat tog iskustva. On je bio time sasvim suprotan Rimbaud, koji je za razliku od toga kao mlad bio pesnik,
a onda nakon toga napustivši pesništvo postao ratnik, pa je onda ratovao u karlističkoj vojsci, bio trgovac oružjem, bio plaćenik holandskoj vojsci, jedan od najvećih pesnika svih vremena. Tako da su Dante i Rimbaud neka vrsta suprotnih primera, mladost ratnika u Danteovom slučaju i mladost pesnika u Rimbaudom slučaju, a zrelost pesnika u Danteovom slučaju i zrelost ratnika u Rimbaudom slučaju. Tako da dolazimo do kraja srednjeg veka, početka modernog doba i do beskrajno dugačke kolone genijalno talentovanih, uniformisanih pesnika i oni nam se javljaju u nizu. Sad ćemo pokušati onako da proberemo po mom ukusu i po onome što sam svih ovih godina čitao i naučio i po mojoj vezanosti za neke od njih. Pre svih je tu Ernst Jünger, koji u svojim, pre svega, ratnim i parijskim dnevnicima govori o ratu na način pesnika, govoreći o tome da bez obzira na bezbrojne rane, na to da je u Prvom svetskom ratu bio nosilac najvišeg vojnog odlikovanja, koje je retko ko imao, recimo imao ga je Rommel od ratnika iz tog vremena, a Jünger sa pesničkim srcem je zaslužio taj veliki njegov orden Blue Max, taj pour la mérite. I onda je on u stvari sve vreme sinhrono postojao i kao ratnik i kao pesnik do samog kraja. A Gospod je bio duhovit, pošto naravno kao savršeno svemu, on je i savršeno duhovit, pa onda dopustio da ovaj čovek koji je bio ranjen još kao maloletni dobrovoljac u Francuskoj legiji stranaca i toliko puta kasnije ranjavan, da nadživi i svog sina i sve svoje savremenike i da umre praktično u 100 i nekoj godini života, govoreći o tome da nema smrti do sudnjega dana i da ne možemo kukavičlukom da se sačuvamo. Tu je Bela Havaš, veliki mudrac mira i spokojstva, ali koji je bio paradoksalno ratnik u mađarskoj vojsci u Prvom i Drugom svetskom ratu. I to oba puta na Istočnom frontu. Tako da je čak bio i ranjavan na Istočnom frontu. Imate Ambrosa Biersa, jednog velikog pesnika i u prozi, koji je ratovao u Meksiku. Imate François Villona, koji je bio ratnik bez rata, koji je bio čovek na vešalima, neobičnog života. Njega je rodila majka koji su oba uva bila odsečena zbog krađe i koja je uskoro bila isto zbog krađe, još kada je on bio dečak, živa zakopana. I ceo njegov život je bio između vešala i genijalnog hrama božanskog talenta njegovog. Nije učestvovao u ratovima, ali je imao oružje u ruci neprestano, upravo kao i Yukio Mishima, njemu sličan ratnik bez rata, koji je kao kandidat za Nobelovu nagradu nekoliko puta jedan od najobrazovanijih Japanaca i čovek dandy sa fantastičnim stilom odevanja, govora, života, najbolji prevodilac engleskog jezika u Japanu. On je na kraju obučen u uniformu drevnih samuraja pokušao da pokrene srca japanskih vojnika koji su ga ismeli kad su ga videli na terasi kako dolazi. On je izvršio seppuku, izvršio je samoubistvo, harakiri pred svima njima, očajan zbog pada morala u japanskom ratničkom kodeksu, u japanskoj vojsci. Ali zamislite, to je kao ga bi Ivo Andrić došao na balkon pred generalštabom i potražio od vojnika da ustanu i da se sete prošlosti, slave predaka, onda, pošto bi bio ismen u tom primeru sličnosti, on onda izvrši, recimo, harakiri. To je stvarno neverovatno, jedan takav primer. A sad, u tom čudnom nizu tu su Cervantes, ratnik i pesnik, Byron, Puškin, Ljermontov, veliki Gumiljov, autor meni omiljene pesme i muž Ane Ahmatove, otac Lava Gumiljova, koji je dobitnik Svetogeorgijevskog krsta za hrabrost. Onda ratnici su bili Jesenjin, Aleksandar Blok, Majakovski, Hemingway. Hemingway u Prvom svetskom ratu učestvovao ne samo kasnije, recimo u Španskom građanskom ratu i u Prvom svetskom ratu, u svom učešću na Talijanskom frontu, on je izgubio koleno, izgubio je nogu i stavljeno mu je veštačko koleno. Onda major D'Annunzio, onda Antoine de Saint-Exupéry, koji je bio ratni pilot, autor Malog princa. Zatim
Tu je Hugo Pratt, autor Corto Maltese. Čitav krug oko Štefana George, najmističnijeg nemačkog pesnika, a u tom njegovom krugu bio je i von Stauffenberg, atentator na Hitlera. Onda ga Edgar Allan Poe. Edgar Allan Poe koji je bio artiljerijski oficir major u artiljeriji i pisao West Point, vojnu akademiju u Americi, pa onda veliki Rilke, učestvovao u Prvom svetskom ratu, Charles Péguy, najveći francuski pesnik koji je poginuo kao oficir u francuskoj vojsci u istom tom velikom ratu. Onda imate Guillaume Apollinaire. Guillaume Apollinaire je na samom kraju rata stradao, a pomenut ćemo da je on bio i veliki, sem što je bio veliki pesnik, on je bio i ljubitelj i poštovalac Srba, srpske vojske i autor jednog genijalnog teksta gde on napada austrijsku zabranu ćirilice u okupiranoj Srbiji. Onda poručnik John Tolkien, koji je isto kao i C.S. Lewis, njegov vršnjak i prijatelj iz britanskih akademskih krugova, tvorac Narnije, ovde tvorac Gospodara prstenova, obojica su bili ratnici, kao i Robert Graves, najpoznatiji pisac grčke mitologije i drugih mitologija, Ford Madox Ford, autor Dobrog vojnika, najlepšeg romana ratnog, nažalost podcenjenog. Onda Herbert Reed, istoričar umetnosti, Rupert Brooke, onaj prelepi pesnik iz Prvog svjetskog rata koji je ostao zabeležen po svom liku, za koga su njegovi savremenici rekli da je možda najlepši lik muške lepote u istoriji, koji je poginuo kao dobrovoljac, kao jedan od mnogih britanskih mladića iz aristokratskih krugova koji su stradali hrabrošću dokazujući svoju plemenitost. Onda Ian Fleming, pisac James Bonda, koji je sam bio neka vrsta Jamesa Bonda i bio je komadant specijalac u Drugom svetskom ratu britanskih. Onda tu imamo Georga Trakla i Gottfrieda Bena, dva možda najveća pesnika koji su u Prvom svetskom ratu zajedno sa Erechom Marijom Remarkom učestvovali u njemu. Onda imate dva Rumuna velika, Virgil Georgiju, koga su preveli naši ljudi, i njegova priča o 25. času, onom času koji izlazi iz 24 časa i pripada večnosti. To su možda među najlepšim knjigama koje sam ikada čitao. I drugi je Vintila Horija. Vintila Horija koji je pod pseudonimom 1960. godine dobio Gonkurovu nagradu, iako je u Drugom svetskom ratu pripadao nekoj vojsci koja se borila protiv saveznika. Tako da onda mi u stvari imamo jedan beskrajan niz koji bi mogli sad da produžavamo, jer ih ima toliko. Znači, to nije ona vrsta nametnute, nabeđene teze, gde vi cedite tezu i pokušavate da date onaj značaj koji u stvari nemaju u realnosti sve te stvari koje iznosite. Ovde je suprotno, ovde vi morate da izbacite sve te ljude. Zamislite, nisam nijednu reč pomenuo o Byronovom podvigu, samo sam njegovo ime pomenuo, ili o Cervantesu, samo sam ga uzgred stavio u ovaj niz, jer ih ima toliko, a moramo da dođemo do najvažnijeg po nas dela, a to su srpski pesnici i ratnici. Pre svih, to počinje sa arhijepiskopom Danilom II, jednim od najvećih crkvenih velikodostojnika, arhijereja i pisaca u našoj istoriji, koji je kao mladić branio Hilandar. Kao mladi aristokrata sa oružjem je branio Hilandar od napadača. Nakon njega odmah imamo primer svetog despota Stefana Lazarevića, pesnika, ratnika i vladara, koji je u svim tim disciplinama bio fantastičan. I kad je reč o viteškim turnirima, i kad je reč o velikim bojevima, i kad je reč o diplomatskim bitkama, gde je on uspeo da Srbiju izvede iz užasno opasnog stanja u koje je upala nakon smrti kneza Lazara i njegovih najznačajnijih vitezova i ratnika. Tako da onda posle toga imamo Njegoša. Naravno, preskačemo vekove, ali Njegoš je primer nad primerima. To je stvarno neverovatno, ta stasitost, ta lepota duhovna i fizička, to junaštvo. To je i najbolje svedoči o svemu tome njegova majka, koja na njegovoj sahrani, pošto je, nažalost, prerano umro, na njegovoj sahrani govori o tome da ona neće da plače i neće da žali, jer je imala sreću da rodi takvog sina na koji će biti ponosna i ona i svi njihovi budući potomci, ali i čitav srpski rod. Onda imate čitavu seriju ratnika poput Pere Todorovića i Branislava Nušića u srpsko-turskim ratovima,
Pa onda imate Vasu Pomorišca, jednog od najvećih srpskih simbolističkih slikara između dva svetska rata, koji je dobio medalju za hrabrost u svojim bitkama u Prvom svetskom ratu. Onda poručnik đačkog bataljona, 1300 kalpara, Stanislav Vinaver. Onda imate Milutina Bojića, koji je umro tokom Prvog svjetskog rata, ali pre toga učestvovao u oba Balkanska rata kao junak, što se opet, nažalost, manje zna. Onda Grigorija Božovića, našeg najvećeg prozaistu, streljanog od partizana u oktobru 1944. godine. Imate Momira Korunovića, našeg najvećeg arhitektu, koji je, recimo, autor one prelepe pošte koje će, ako Bog da, uskoro ponovo dobiti taj svoj raniji oblik koji je on zamislio, koji isto bio heroj iz Prvog svjetskog rata. Mladena Josića, velikog slikara. Onda čuveni primer je Milosava Jelića. Milosav Jelić je bio komandant kod vojvode Vuka, jedan od njegovih najhrabrijih četnika, koji je bio istovremeno oficir i četnik. Nakon tih sukoba i Prvog svjetskog rata on postaje diplomata i autor Srbijanskog venca. To je u stvari pokušaj da pesnički izrazi ratne primere herojstva njegovih drugova kojima je on prisustvovao učestvujući u istim borbama kao i oni. Milosav Jelić i njegov Srbijanski venac, kako se zvala ta knjiga, je bila nešto što između dva svetska rata svaka srpska kuća koja je držala do svog patriotizma morala da pročita. Danas je, nažalost, skoro zaboravljeno sve to. Onda imamo monaha Mitrofana iz Hilandara, koji je bio ljotićevski ratnik u Srpskom dobrovoljačkom korpusu u Prvom svetskom ratu, gde je izgubio i oko u borbama. I Savu Jankovića, još jednog ljotićevskog borca. On je jedan od autora najlepših stihova koje sam čitao u čudnoj ratnoj zbirci pod imenom Tvrđava, koja je izašla u sred Drugog svjetskog rata, da su borci Srpskog dobrovoljačkog korpusa ispisivali svoje pesničke zapise. Mnogi od njih nisu preživjeli taj rat, pa nisu ni mogli kasnije se bave pesništvom, a Sava Janković je kasnije napisao knjigu Na prelomu i bio neka vrsta konkurenta onim knjigama koji su pisali, recimo, ne znam, Dobrica Ćosić ili Antonij Isaković na onoj partizanskoj strani. Na partizanskoj strani je bio i veliki Branko Ćopić, koji je bio partizan kao i Vasko Popa, Meša Selimović. Sve veliki pisci koji su bili i pripadnici te vojske u građanskom ratu u bivšoj Jugoslaviji. Onda imate i dvojicu u austrijskim uniformama, to su Miloš Crnjanski i Dušan Vasiljev, koji su, boreći se u austrijskim tuđinskim uniformama, jer su živjeli u tim prostorima i bili mobilisani, u stvari vidjeli sav besmisao rata, tako da kod njih vidite priču o izgubljenoj generaciji, za razliku od ovih ratnika iz srpske vojske, koji su nosili u sebi taj ponos zbog svog učešća u ratu. I na kraju dolazimo do mog ključnog primjera kojim ću i završiti ovu priču, a to je svetitelj ratnik. Imamo jednog svetitelja, čuvenog Svetog Jovana Šangajskog, koji je misionario u Srbiji, bio nakon toga u Bitolju, bio je profesor na bogosloviji kod svetog vladike Nikolaja, koji je bio vladika Ohridski. Nakon toga je zajedno sa ruskim emigrantima u Šangaju, koji je bio njihovo utočište, čuvao siročad i brinuo o njima, takođe i pronosio reč Hristovu, da bi nakon toga prešao u San Francisco i tamo postao podjednako slavljen od svojih poštovalaca. On je bio čovek koji je imao neobičan zavet da nikad ne zaspe. Tako da bi on jedino spavao stojeći u crkvi, naslonjen na drvenu stolicu, i nakon toga je nastavljao da se moli i tako je proveo čitav život. Tako da je prvi put legao u horizontalu u trenutku svoje smrti. On je pod svojim svetovnim imenom Georgije Maksimović, inače on je bio po ocu i majci i Srbin i Rus. Tako da je on živi primer našeg zajedništva u tako jednom veličanstvenom vidu, i on je kao borac kadetskog korpusa u ratu belih protiv boljševika bio i teško ranjen u nogu, što se videlo kasnije tokom čitavog života. I taj hromi ratnik, taj večno budni duhovnik i veliki pesnik Hristovog podviga, on neka nam bude
primer i zaštita i neka se njegovim molitvama rađaju ponovo pesnici ratnici i održe onu tradiciju da hrabrost i talenat mogu da idu zajedno. Postoje pitanja koje naš narod postavlja, a koje naši preci nikad ne bi postavljali. Da, postao je prekid između srednjovekovne, slobodne srpske države i ropstva našeg naroda pod Austrijom i Turskom i opet u oslobođenju pod Karađorđem i Milošem, knezom Mihajlom, knezom pa kraljem Milanom, Aleksandrom Obrenovićem, Petrom I. Ali postoje kontinuitet duhovni. Tu je bilo pitanje fizičkog ropstva i fizičke slobode, ali je odnos prema duhovnosti bio identičan. Ikona je bila na zidu. Slavila se slava. Ratni barjaci su bili i zastave vere. Nažalost, posle Prvog svjetskog rata doživjeli smo taj unutrašnji poraz, rasuli se u građansko društvo iz nacionalne otadžbinske zajednice i kao jedna od posledica stradala je crkva. Stradao je odnos naroda i crkve, pa i države i crkve. Da bi se posle Drugog svjetskog rata sve to još dodatno iskomplikovalo i upropastilo i početak 90. godina nije samo kraj jugoslovenske države, već i početak našeg buđenja i oslobađanja. Ali pitanja koja se posle takvog diskontinuiteta postavljaju su neka na koje moramo odgovarati, bez obzira što to nisu pitanja naših predaka. To su pitanja naših generacija. Jedno od tih pitanja koje se tako često postavljaju, pa da pokušam da odgovorim na njega, je i to šta će nam crkva? Šta će nam posrednik između nas i Boga i sve ono što ide uz to? A u tom poništavanju vrednosti i važnosti crkve se često krije i ismevanje sveštenstva. Ona boljševička ideja da su sveštenici paraziti koji prodaju opijum narodu i od laži grade lance kojima će se vezati za njih i ništa više od toga. Ta laž, ateistička i bezbožnička, je i dovela do krize vere, a ona se najbolje može vidjeti kroz krizu verovanja i svesti o značaju crkve. Ja ću vam u 7 istina kratkih izreći moje mišljenje i argumente u prilog važnosti i neophodnosti crkve u našem životu, pre svega kao hrišćana, ali i kao dela svetosavske zajednice našeg roda u poslednjih 8 vekova. Prva istina je istina o zajednici. Jer kada neko pita šta će nam crkva, on bi mogao i da se upita sa istim pravom i na podjednako besmislen način i šta će nam nacija, šta će nam država, šta će nam porodica. Jer sve te stvari mogu i ne moraju da postoje u fizičkom smislu. Ali kako bi društvo izgledalo, kako bi istorija izgledala, kako bi mi izgledali da nije bilo svega onoga što sobom nose i crkva, i nacija, i država, i porodica. Na zemlji smo u zajedničkoj borbi, strašnoj borbi sa smrću, sa strahom od smrti, sa strahom od besmisla. I važno je ne biti usamljen pred nerešivim pitanjima, tajnama sveta
i pred izvesnošću umiranja koje čeka svakoga od nas, na izgled neizlečivog i nepobedivog. Crkva je naša glavna podrška u odgovoru na sve to. Druga istina je istina o svetim tajnama. Ko će nas, ako nema crkve, bez crkve, krstiti? Ko će nas pričestiti, ispovediti, sahraniti i opojati? Pa da li želimo da živimo beslovesno poput životinja bačene u jarakari put, koje zavisi samo od ljubavi svog vlasnika, bez istinske slobode i kreativnosti koja je data svakom čoveku? Treća istina je istina o Hristovom dolasku među ljude. Zašto preskočiti najvažniji događaj u istoriji čovečanstva, sa čim se slažu i oni koji ne veruju u Hrista, bar ne kao Boga čoveka? Kako ne obratiti pažnju na njegove jasne reči po ovom pitanju, na njegove pouke i na njegove savete? Pa ko bi nam tumačio njega da nema crkve? Postoji i blaga vest, Evanđelje Gospodnje, na koje je naslonjena čitava crkva i koje bi bilo siromašno i ne bi tako odjekivalo našoj duši da nema crkve. Treća istina, istina o srpskom i sve pravoslavnom predanju, prorocima i svetiteljima našeg roda. Naime, od svetih apostola do svetih mučenika našeg vremena, od svetog Save do svetih Justina i Nikolaja srpskih, mi imamo tu ne samo reč Božju, ne samo Bibliju, tu najveću, najvažniju knjigu nad knjigama, već i nadahnutu reč njegovih učenika u svim vekovima, koji kroz crkvu i dan danas se nama obraćaju. Bez crkve oni bi bili nemi i daleki od nas. Imamo istinu o poreklu pitanja svrhe crkve kao posrednik. Ko postavlja i zbog čega postavlja to pitanje? Jer ga niko ne postavi do pojave ateizma, do pojave bezbožništva, početkom modernog doba. Bilo je raznih vera, ali ateizam u današnjem obliku nije postojao. Jer je ateizam u suštini ne samo neverica u Boga, već prikriveni protest protiv njega i samim tim iskriveno indirektno priznanje da on postoji. Imamo istinu o retrogradnom vraćanju unazad u pećinsko vreme, a nakon 2000 godina bezbrojnih dokaza upravo preko crkve o Božjem postojanju. Pa mogu li se sačuvati knjige van biblioteke, među kuhinskim posuđem i prljavim vešom? Može li se sačuvati vera u Gospoda van crkve? Poslednja od 7 istina koje sam za ovu priliku zbrojio i sakupio je istina o takozvanim posrednicima. Zašto bi onda, ako bismo odustali od posrednika, koristili školu? Ko je posrednik? Pismo i jezik. Umesto da se direktno i neposredno obraćamo dahtanjem, jecajem, urlicima. Pa ne, sve to kroz posredništvo postaje deo našeg nasleđa koje možemo da koristimo. Crkva ima isti odnos prema korištenju duhovnosti. I za sam kraj pomenuću 4 kratke teze. Prva je ona čuvena rečenica koju su naši stari izgovarali: kome crkva nije majka, Bog mu nije otac. Druga je ona priča Svetog Kiprijana Kartaginskog, koji zapisuje jednu staru hrišćansku izreku na latinskom: extra ecclesiam nulla salus, van crkve nema spasenja. Treća je opet zabeležena kroz Tertulijana, jer je Tertulijan je rekao jednom prilikom ono što se pre toga govorilo, on je to zapisao: unus Christianus, nullus Christianus, ili ti jedan hrišćanin, nijedan hrišćanin. Za kraj bih pomenuo jednu tajanstvenu činjenicu koja neka ostane kao tema za razmišljanje svih nas, to da hrišćanstvo pravoslavno nije obična monoteistička religija,
imamo pojam Boga Svete Trojice. Današnji cvet u srpskom vijencu biće posvećen junaku Velikog rata, Mihajlu Mađareviću. Nije slučajno zašto je taj rat dobio ime Veliki. Ne samo kao Prvi svetski koji je imao najviše učesnika i žrtava, jer po tom spoljašnjem obliku ga na zapadu i u svetu i zovu velikim ratom. U srpskom slučaju on je veliki jer je reč o veličanstvenom podvigu čitavog naroda i o neverovatnom broju junaka koji nadmašuje sve one prethodne ratove u bitkama veoma bogatoj srpskoj istoriji. Tako da, kada je reč o Prvom svetskom ratu, koji evo sada dotičemo, ovom prilikom bilo je najteže izabrati ono koji će prvi u koloni hodati ispred svih ostalih. Imao sam mnogo njih koji su mogli da budu ovde umesto onog junaka o kome ćemo govoriti. Imali smo Milanku Savić, najodlikovaniju ženu u istoriji ratovanja. Imali smo Stanislava Krakova, koji je bio ratnik i romanopisac. On je bio toliko hrabar da je u Balkanskom ratu još kao srednjoškolac lično ubio jednog turskog pašu i to ratnika i u njegovoj odeći došao nazad u Beogradsku gimnaziju obučen tako da bi se nakon toga ponovo vratio u Balkanski rat i u Prvi svetski rat i on je bio toliki junak da je recimo Isidora Sekulić išla da ga obiđe u bolnici, da vidi svojim očima i dotakne svojim pogledom jednog takvog junaka. On je izabran od srpske vojske da bude prvi koji će preći granicu sa Austro-Ugarskom prilikom oslobađanja našeg naroda na toj strani. Onda, recimo, tu je potpukovnik Dušan Purić, junak sa Mačkovog kamena, jedna od najtežih bitaka u istoriji srpskog ratovanja. Pa onda pukovnik Milivoje Stojanović Brka, koji je bio komandant Gvozdenog puka, i zahvaljujući čijoj hrabrosti su njegovi saborci dan danas možda postali prvi kao jedinica među drugim jedinicama u Prvom svetskom ratu. Pa onda imamo majora Dragutina Gavrilovića, Čačanina, koji je branio svoju prestonicu Beogradsku na način koji je ostao legendaran i on danas kada o njemu govorimo više deluje kao mit nego kao realni čovek, a realan podvig je u pitanju i realne strašne rane njegove. Pa onda imamo vojvodu Vuka, koji je možda i najveći komandant specijalaca u našoj istoriji, još tamo od prvih bitaka u vreme Bugara i Vizantije, pa tokom čitave naše istorije sve do danas. Pa onda tu je i podnarednik Budimir Davidović, on je junak sa amputiranom rukom u sred rata, nastavio da ratuje sa 74 gelera u svom telu, sa 17 uboda bajonetom i koje je dobio u borbama prsa u prsa. Pa onda imamo tu Boška Bulatovića, koji je prvi postavio srpsku zastavu na vrh Kajmakčalana. On je bio major crnogorske vojske iz Kolašina, a kapetan srpske vojske iz 5. pešadijskog puka i veliki junak zabeležen po tom svom podvigu. Pa onda imamo Momčila Gavrića, dečaka kaplara u 8. godini života i u 10. podnarednika u šta je unapređen zbog svoje hrabrosti. Pa onda imamo Iliju Poptone Ilića, koji je bio džin viši od 2 metra, div u uniformi. Zvali su ga Drugi Obilić i to su ga nazvali njegovi saborci, njegovi drugovi iz rova su ga zvali Drugi Obilić.
iz sela Borovca iz 16. pešadijskog puka srpske vojske koje je nosio ime car Nikolaj II. I sad, znači, imamo čitav taj niz velikih junaka gde je nemoguće porediti i reći da je neko od njih hrabrije ili manje hrabar, posebno to drugo je nemoguće kazati. Ali, vidjet ćete zbog čega sam izabrao Mihajla Mađarevića. Ono što je interesantno, što je on poreklom sa očeve strane Mađar. I to je jako zanimljivo, pošto mi imamo onog čudnog Jovana Janoša Damjanića, Srbina koji je ratovao prvo na austrijskoj strani, a onda je prešao u mađarsku vojsku tokom 1848. godine i sukobljavao se sa svojim srpskim sunarodnicima, srca koje je goralo u mržnji prema Srbima. To je onaj što je rekao da bi on, ako ostane poslednji Srbin, kad pobije sve druge, sebe obesio da bi time nestali Srbi. Imali smo, znači, tog Srbina koji je kroz mađarsku priču postao veliki izdajnik našeg naroda, a sad imamo ovde uzvraćanje mađarsko nama. Imamo Mihajla Mađarevića, čiji je otac Ilija u stvari pokršteni i Srbin, a rođen je kao Mađar. Tamo negde kraj Uba, pa onda u Valjevu. I u njegovom slučaju sve je u igri. Hrišćanstvo, junaštvo, viteštvo. Njegova vojna akademija je bila u rovu. On je od podnarednika do majora, i to najmlađeg majora u srpskoj vojsci sa 24 godine, došao bez vojne akademije, dobijajući unapređenje za unapređenjem, orden za ordenom, a najodlikovaniji je bio vojnik u našoj vojsci, samo ličnom hrabrošću, koji je zaslužio svojim neverovatnim podvizima i time što ga je Bog sačuvao da ne pogine u situacijama gde je skoro nemoguće ostati živ. On je u svojoj šajkači imao ušiven krstić, drveni krstić, pravoslavni, koji je ušila njegova mati, koja je tako želela da sačuva svog sina i na neki čudan i čudesan način uspela u tome, jer je ta usijana glava i to vrelo srce ispod te kape su preživeli ono što zvuči neverovatno i da je moguće preživeti. On je bio neko ko nas uči da ne možete poginuti tek tako i da izlaganje rizicima ne znači i korak ka stradanju i da možete preživeti sa slavom i u junaštvu, a ne samo u kukavičluku i dezerterstvu. On je zato primer i za sve buduće generacije, pa i primer nama koji smo učestvovali u ovom ratu otadžbinskom tokom 90. godina. Znači, uz njega su sa nama i dalje ti herojski srpski pukovi sa svojim zastavama, pukovskim zastavama, od kojih nijedna nije pala u ruke neprijatelja. To nije zabeleženo nikad u istoriji ratovanja. Da svi naši pukovi sa svojim zastavama na kojima su beli orlovi, naši srednjovekovni i krst sa druge strane, ti barjaci su bili svetinja za naše vojnike, za naše oficire, za naše vojvode i barjaktari su bili zato neka vrsta posebno istaknutih vitezova. Oni su umirali neverovatnom brzinom i često u istom danu su smenjivani po nekoliko puta, ali su zastave sačuvane, izranavljene kao ljudi, sa kuršumima, probijene sa svih strana, ali sačuvane. I neprijatelj je, posebno kako je rat trajao, želeo po svaku cenu da osvoji makar jednu pukovsku zastavu i nije uspeo u tome. Te pukovske zastave su najveće svedočanstvo naše slave i dokaz toga koliko je to bilo junaštvo, posebno kada je reč o junacima kao što je ovaj o kome ćemo ovde govoriti. Znači, ta živa ikona srpske nepobedivosti, na čelu svog odreda najhrabrijih među najhrabrijima, on je pod komandom srpske vojske i naših vojskovođa išao tamo gde drugi nisu smeli ni da se pridignu sa tla. On je tamo odlazio u one bitke koje bi mogli da nazovemo modernim jezikom nemogućim misijama, ali to nisu bile filmske bitke gde postoje dublovi i gde imate kaskadere. To su bile bitke u kojoj kuršumi koji su zujali oko njegove glave, bajoneti koji su prolazili kraj njegovog tela i u njegovo telo su bila stalno prisutna smrt.
sa kojim je on plesao, imao dijalog od prvog dana ratovanja iz 912. do posljednjih dana proboja Solunskog fronta 918. godine. On je ratovao za buduće srpske generacije i junake koji se još nisu tada rodili, zahvaljujući tom neobičnom instinktu junaka. On je odmenio za trenutak Obilića i Sinđelića i dobili smo Mađarevića, koji je u svojoj generaciji držao taj gralski pehar sa Hristovom krvlju, pričesnom, koji on čuva da se ne prospe. I njegov ratni put je išao na sledeći način, pa da se podsjetimo. Bio je podnarednik, vodnik i narednik u Prvom Balkanskom ratu, znači tu su Kumanovo, Prilep i Bitolj. Već sledeće godine, 1913. u Drugom Balkanskom ratu postaje potporučnik. On zaplenjuje celu neprijateljsku artiljerijsku bateriju na Bregalnici. 1914. godine učestvuje u bitkama na Drini, u Gučevu. 1915. godine, najvažnije možda godine, ili prve one godine koje njega izdvojila od junaka sličnih njemu, on postaje poručnik. Dobija prvo 3 Karađorđeve zvezde sa mačevima. On tada u maju nekoliko puta odlazi u akcije u kojima hvata žive jezike, zarobljava čitave trupe austrijskih vojnika, uspeva da oslobodi zarobljene srpske vojnike. U jednoj prilici je austrougarski oficir, smejući se, stao uspravno ispred rova, držeći ispred sebe neku srpsku devojku kao živi štit, i on je sa 400 metara pogodio u glavu tog nesrećnog oholog samozvanca, a pritom nije ubio tu ženu, govoreći o tome koliko je njegova ruka bila čvrsta i bez drhtanja. On je tada uspeo da čitave trupe Austrijanaca uplaši i oni su počeli da govore o tom neobičnom srpskom poručniku i raspisali su nagradu od 50.000 kruna za hvatanje njega, što je bio možda i jedini slučaj u tom trenutku. A zajedno sa svojim borcima on se borio kao vuk u čoporu kome niko nije smeo da se suprotstavi. I on je počeo tada da ide iz jedinice u jedinicu i gde god je bilo potrebno da se uradi nešto što drugi nisu mogli ili smeli, tu bi se našao poručnik Mađarević i njegovi junaci koji su se okupljali oko njega upravo po logici sličnih koji prilaze sličnom, najhrabriji koji prilaze najhrabrijem, jer on nije bio oficir vojne akademije, on je bio oficir vojnog rova. On je nakon toga 1916. godine upada u bugarske rovove, kurjački. On se ranjen borio na Kajmakčalanu sa smrskanom rukom. Regent Aleksandar mu je sa svojih grudi dao drugu Karađorđevu zvezdu i unapredio ga u kapetana. U poručnika ga je kralj Petar prvi unapredio, i to preko telefona, govoreći o njemu sa divljenjem i nazivajući ga detetom, svojim detetom. On je osvojio Kučkov kamen, neosvojivi vrh Kajmakčalana, i uništio smrtonosno mitraljesko gnezdo bugarsko na samom vrhu, kome do tada niko nije smeo da priđe. On sa nekoliko svojih pratilaca je uspeo da se prišunja, priđe, uđe i pobije čitavu tu posadu i da nakon toga reši tu smrtonosnu opasnost za svoje drugove oko toga. Tada ga je Vojvoda Mišić unapredio u majora i on tada ima 24 godine. Umalo je ubio bugarskog cara Borisa. Malo je falilo, uspeli su zadnji čas da ga spasu od Mađarevića, koji se kao kurjak ustremio ka njemu i prolazio kroz neprijateljske vojnike kao kroz sir u tome. Nakon toga je dobio i orden Legije časti, koji je Moris Saraj, saveznički komandant na istočnom frontu, njemu lično sa svojih grudi postavio i dobio i 3. Karađorđevu zvezdu, orden za hrabrost, beli orlovi, ratni krst britanski
i on je u stvari bio i najodlikovaniji, ne samo suštinski, nego i formalno od svih. 4 puta je bio teško ranjen, svaki put bi se vraćao u borbu i tada kreće drugo poluvreme. Prvo poluvreme slave našeg naroda i naše vojske u Velikom ratu je zamenjen poniženjem u jednom nevelikom, malom vremenu. U vremenu koji je bio sličniji Nušićevim karikaturama nego onome što je zadivilo Arčibalda Rajsa pred tim junaštvom kako nije viđeno, ne samo na Balkanu, nego možda i u Evropi, u svim ranijim ratovima. On je posle rata demobilisan. Demobilisan je, iako major, on na kraju mora da počne da radi, ne dobija posao nigde i na kraju počinje da radi u šećerani na Čukarici u Beogradu i preživljava noseći džakove. Nosi džakove. Imao je 3 dece, sina Momčila, ćerku Dušanku i ćerku Ljubicu, od kojih je jedna bila slepa. Bio je oženjen Vidosavom, ćerkom svešteničkom, i on je brinuo o njima. I tako je tavorio u zemlji za koju je toliko puta rizikovao svoj život. I nije bio jedini. 1933. godine izlazi njegova ratna ispovest kroz sjaj i senke rata, a u miru su te senke nadjačale sjaj. On je skromno potpisao sebe u toj knjizi samo sa Major Međarević. Čak nije stavio ni svoje ime. Nije bio željan one ljudske slave. Samo slave koju priznaju njegovi saborci iz rova. U Drugom svetskom ratu on ne želi ni po koju cenu da sarađuje sa nemačkim okupatorom, bez obzira na ponude, da bude komandant žandarmerije u Srpskoj državnoj straži, i on biva odveden u logor na Banjici, odatle bude prebačen u Nemačku i u logoru u Osnabriku za oficire provodi Drugi svetski rat. Nakon završetka Drugog rata on ne želi da se vrati u otadžbinu, okupiranu od strane svog neprijatelja iz 1914. godine, iz 25. puka vražje divizije Hrvata Josipa Broza, i odlazi u Ameriku. Tamo opet radi najprljavije i najteže fizičke poslove i umire u Libertvilu, gde je čuvena crkva Svetog Save i naše groblje, 1965. godine. Tamo je sahranjen i njegove stradalničke kosti i dalje tamo počivaju i čekaju nas da se setimo njega i da njegove kosti prebacimo u Srbiju, kao što smo bacili kosti jednog svetitelja, kao što je Nikolaj Velimirović, ili jednog pesnika, kao što je Jovan Dučić, da se istog tog groblja prebacimo u Srbiju i kosti jednog tako velikog junaka koji je umirao za nas, trpeo za nas i hrišćanski podneo sve što mu je bilo dato da bi dočekao pravi odgovor na strašnom Hristovom sudu. Preporučujem vam da odete na najlepšu moguću adresu i na jedno od najlepših mesta u Srbiji. To je Kalemegdan. Adresa je, verovali ili ne, Carigradski drum. Eto, ostala je sačuvana ta putanja iz ranijih vremena u adresi Riznice besmrtne slave. Na toj adresi se nalazi Vojni muzej. Znači, ako je u oštroj konkurenciji sa pesništvom, sa sportskim uspesima, sa naučnom slavom, ipak na prvo mesto sa razlogom postavljena ratnička istorija Srba, onda i Vojni muzej dobija posebno mesto u odnosu na sve druge muzeje sporta, nauke ili umetnosti, jer na tom mestu su sakupljene stvari
koje nas podsjećaju na živu prošlost. To da ne dopustite da umre sećanje, da ne dopustite najgore od svih smrti, a to je zaborav. To je veliki podvig i to je ona borba koja se nastavlja i onda kada utihne oružje i topovi, tad se nastavlja borba za smisao onoga što je priloženo, onoga zbog čega su davani životi do tog trenutka. Vojni muzej je osnovan u Kneževini Srbiji 1878. godine sa dobitkom nezavisnosti. Knez Milan, budući kralj Obrenović, ga je postavio, ali zaista je počeo da bude ono što jeste tek na 100-godišnjicu Prvog srpskog ustanka 1904. godine, kada su pozvane sve one porodice koje su nasledile oružje svojih slavnih predaka, pa i onih najslavnijih od svih, da to predaju na čuvanje u Vojni muzej. I tada je došlo do velikih kolekcija, od kojih su, nažalost, mnoge propale u Prvom svetskom ratu 1915. godine, prilikom povlačenja naše vojske. Nestaju mnogi eksponati, važni, i sve ono što je pokazano od 1907. pre toga u onoj velikoj balkanskoj izložbi u Londonu. Ponešto je preostalo, preživelo Prvi svetski rat, i onda imamo novu postavku koja je tek uoči Drugog svetskog rata stavljena u vitrine. To je bio 20. april 1937. godine. Upravnik je artiljerijski brigadni general, bivši upravnik dvora, general Vojislav Vuković, a njegovi savjetnici su bili najbolji od najboljih. Jedan je bio upravnik muzeja kneza Pavla, Milan Kašanin, jedan od najobrazovanijih i najtalentovanijih istoričara umetnosti koje smo ikada imali, a drugi je Nikolaj Krasnov, veliki arhitekta i savjetnik Ministarstva građevine u Kraljevini Jugoslaviji. Oni su postavili taj muzej, a između tog otvaranja muzeja i nove postavke, pa sve do Drugog svetskog rata, postavljene su i ruske regalije, tako da najlepše oficirske i vojničke stvari vezane za kompletnu istoriju Rusije, koje su preneli njihovi potomci nakon građanskog rata u Rusiji 1917. 18. pa do početka 20. godina. To sve je završilo kod nas, nažalost opet stradajući u Drugom svetskom ratu, gde je veliki deo tih kolekcija nestao, pa bi onda sledeći početak, novi početak, kao i u svemu u Srbiji, sve ide iz početka, kao da pre toga nije postojalo, je bila 20. oktobra 1961. godine, gde se otvara nova postavka, koja će uskoro imati 30.000 eksponata, preko 100.000 fotografija i negativa, i ako odete tamo, vidjet ćete ipak promenjenu postavku danas u odnosu na tu iz 1961. godine, pre 62 godine, jer danas ćete vidjeti i fotografije generala Draže Mihajlovića i Dragiše Vasića i istaknutih oficira Jugoslovenske vojske u otadžbini, bar rame uz rame, sa do skoro jedinim fotografijama i eksponatima vezanim za partizanski deo naše istorije u Drugom svetskom ratu. Polako se promalja istina i na neki način se i dovršava makar taj građanski rat. Tako da vidjet ćete recimo prelep portret koji je Petar Lubarda, naš slikar, u jednom neobičnom portretu je oslikao svog oca Đuru Lubardu, koji je bio potpukovnik srpske, u stvari jugoslovenske vojske u otadžbini, i koga su partizani streljali 1945. godine, ali njegov lik je ostao da živi, oslikan genijalnim talentom njegovog sina, velikog slikara, ali sada u vitrinama Vojnog muzeja u Beogradu. Ja ću ovde istaći praktično samo 3 eksponata u tom velikom nizu, pa da ih ne zaboravimo, da obavezno pogledate bar ta 3, vidjet ćete zbog čega tako važna eksponata. Prvi je jedan strašan satanski predmet, to je sač u kome su ustaše živu ispeklu 11-mesečnu srpsku bebu,
Evicu Poštić iz sela Perna kod Vrgin Most. Gledat ćete parče metala pod kojim je jecajući umrla ta srpska devojčica uz đavolski smeh oni koji su je pekli. Taj predmet se nalazi u vitrinama i nemojte propustiti priliku da pažljivo pregledate i da ne prođete, da se ne prekrstite, ne pomolite za tu bebicu i za sve stradale srpske bebe u Drugom svetskom ratu. Drugi predlog po mom izboru je oružje Hajduk Veljka Petrovića, velikog srpskog junaka, ali i svih drugih junaka iz ustanka i iz ratova s Turcima, naših vojnika, podoficira i oficira i naših vojvoda, gde tamo imate njihove medalje, njihove epolete, njihove uniforme i to je sve sačuvano za nas, ali čemu sve to ako nema nas? Čemu sve to ako nema ko da se nakloni, da se prekrsti, da stavi taj krsni znak na sebe, boreći se za isto ono za što su se i oni borili? I treći predmet je vezan za jednu čitavu salu, ja sam tamo slikao svoje sinove. To su pukovske zastave srpskih armija iz Velikog rata. Znači, to su oni barjaci koje naši vojnici nisu predali u ruke neprijatelju, bez obzira na njihovu brojčanu nadmoćnost, i one su sačekale prvo veliki dan poniženja, kada su sve odnesene u magacine, jer su zamenjeni jugoslovenskim zastavama, pa je recimo Bozdeni puk zamenjen pukom Matija Gubec, pa da ne nabrajam dalje. Pa videli smo kako su te pukovske zastave sve predate, bez jednog izuzetka, u aprilskom ratu 1941. godine, za razliku od onih koje su zamenile, ali te zamenjene su nadživele ove jugoslovenske i nalaze se u tom hodniku slave kroz koji prolazite na adresi Carigradskog druma, onda kada budete tamo išli. Samo ću još kratko pomenuti da imate sem Vojnog muzeja, imate i podzemne vojne galerije u Petrovaradinskoj tvrđavi pri muzeju grada Novog Sada. Onda imate onaj fantastični muzej kopnene vojske Srbije u komandi kopnene vojske u Nišu. To je životno delo srpskog generala Milosava Simovića, jednog junaka, pravog, srpskog generala, ranjavanog u ratovima iz 1991. godine. On je 2018. godine formirao tu postavku na nekoliko spratova. Imao sam čast da budem pozvan i da zajedno sa njim se prošetam tamo. Tamo se nalazi i srpski zid plača sa preko 16.000 imena stradalih Srba od srpsko-turskih ratova pa do NATO agresije. Imate pravoslavnu kapelu u toj kasarni, u tom muzeju kopnene vojske Srbije. General Simović, inače, komandant kopnenih snaga Srbije, toliko onima koji govore o NATO generalima, vređajući naše oficire. Svake nedelje se održava liturgija i pomen palim ratnicima, a na tavanici su i fotografije 135 vojnika poginulih na Košarama i u Paštriku. Tu se nalaze imena i portreti 1587 generala kopnene vojske Srbije od 1872. godine, 11.000 fotografija, 250 srpskih zastava i grbova, ali sem tog važnog mesta, vi u Nišu imate i spomen sobu 63. padobranske brigade na Niškom vojnom aerodromu, imate spomen sobu 72. brigade za specijalne operacije pod komandom generala Talijana, srpskog generala, u Pančevu, imate spomen sobe Gvozdenog puka i Topličkog ustanka u Prokuplju, u Šapcu, Aleksandrovu, u Bačkoj Palanci, u selu Ba, imate spomen sobu Ruskog kadetskog korpusa u Beloj crkvi, onda spomen sobu garnizona u Vranju, koji je postavio general Simović pre nego što je prešao u Niš, ali i po čitavoj Republici Srpskoj, da iz mesta u mesto vas dočekuje
kao srce svakog tog grada spomen soba sa junacima koji su izvojevali nezavisnost i obezbedili svojom krvlju postojanje Republike Srpske. Imate naravno i spomen sobu Milunke Savić u Jošaničkoj banji, spomen sobu Vojvode Živojina Mišića u rodnom Ustrogajniku i sva ona mesta koje čekaju nas da tamo dođemo i da pokažemo da smo u istom stroju kao i naši preci. Braćo i sestre, poštovane dame i gospodo, dragi prijatelji, za trenutak izlazimo iz srpskog sveta Dragoslava Bokana sa željom da se u njega što pre vratimo. Teče voda živa naše ljubavi prema Bogu i otadžbini, a to koliko će teći zavisi i od vas, od svih nas. Zato pomozite da se ne prekine naše putovanje, postanite saputnik ovog romantičnog i lepog srpskog sveta. Budite zadužbinar Dragoslavljevog podcasta svojim dobrovoljnim prilogom datim od srca.